ici au Coran. Au métier, Nauka, Mounui, Ka, Enflé, Ninja Baranuka, Atisambe, Énergie Télé des Camps. Niyeni, émission Mboloda, Mintoko, les élites et le Mufti. Ante Selinga Faye, que les élites et le Mufti, Averenya Bala Chubam, oui, Elitu, oui, Amadoni Kelaode, Amemu Wole, Kana Kenek, Malian de Lyon, Tarabolo Tala, Machite, Blanco, Kadaika Taraboloka, Ibina Ibi Hakin Lantafo, Matafo Maye Karsaye Galuntia, Ola Boyante Kola, Matafo Maye Karsa, le matin Marakumatige, Ola Boyante Kola, Anya Soroko Boya Benina, Nima Memfamu, Beniga Famu, Kumadila Bay, Nimbe Kumadila. Matema kakumatige ou matema lagoshi il est hakilna de fort kaboika donta kon amoko doni drone be kuma wa anyeni sigida anya kerengere ka aya soro ayi corona kon yoromi alaba fo wa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa rasul akoni akela uka sigida la na obeke ka fonyo ko fomyanuna ote bashi ote kele kumbo kauka seli alama doni kele koko o ala yin fola ya ko la yin qur'ana de ala kuma ka nina ko ka tugola oni wa rasulu fami chide ala yin ci kana qur'ana wala awiye aka kuma kan na jogo na aka ta jogo anya ya maryamu dauma ayimu ye ayu bali ja umai ayimu ye ama kuma okan ja okan ana yere mu ya maria ani mu folaye amu o maugo shikabuka ay ma otobuka donc ani o famu ko o bede bedo femin to ko sunna a bede bedo akon mais adomba obiya na la sona malion anga jen ko lame we fen foyer ka bo doni kon na biblu ta ka kalamba e nabila isa ba fo mon peuple périt à défaut de connaissance. Na jama kulu be ke kan nagashi avec ka tien kadaka doni tayan de do. On ni u fara nyoko kan ja be kan a doni ni. Uri la antala ka kan to karamo ni kana li yunziru qawmahum idha raja'u u ka do foani ka bo doni kono u siginto la kana en fait. O de la baby to fo ki ka tarabolo fo kika yasa Marion ka famu John ne do no wati na obeke ka mo mi na me biye ame babu min kambi oye kuno anyeza waju mutara formé ni furu contrat durée déterminée et durée indéterminée. Durée déterminée miye oye anga furu la de la furu ame minke ambaye furu ka wati bo ala ka foni ni wati sela uri dan avec nyongiri be ki teme ka sarafe bon durée indéterminée oye ame furu minke ina femme mina bada sigiboka na kela ka ba kela ka bandi anta a dansi dante sigala ka fona kela ni dansi da avec nyongi ai ame temana ko ko to ko furusa tena furusa be mais ante sigide ka dankar ka dansigi ni furu nga nyana mayala o dan farambe o fulani nyonche o de ni CDD et CDI. CDI c'est durée indéterminée, CDD c'est durée déterminée. Pour la ana haklito ala andona kono ambe a hokmu kono kata ala sona anga karamba o be keneka o be si o bo o to foyer ka préparer la ke ani to mo dam ye ka wa ni ngela université de no de alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad to boy shel no sanati ye ahadatu to wala alhamdulillah rabbil alamin ame awal make Ibrahim Sambu kabo sirakuru militana
an ye wajibi kɛla ye an ye ɲinini kɛla ye inshallah. Ne tɔgɔ ye Sɔni Dukure, n bɛ Dagdagu Bamakɔ. Alhamdulillah, ne tɔgɔ ye Samba Djibu, n dɔnnen bɛ Gindo la, n ye siya ye, n bɛ Alibɛtu tɔgɔ la. Alhamdulillah, Abubakar Sidibé, Radio Renvoi FM, Ahmadiyya tɔgɔ la. Ne tɔgɔ ye Umaru Muhammadu Kulubali, ni Jama Islami Ahmadiyya ka wali kɛra dɔ. Ne tɔgɔ Musa Ɲare, ne ye Alibɛtu ka lasigilikɛla dɔ ye, inshallah. Amina. A diyara n ye an bɛ walanda daminɛ an bɛ question tungo docteur Danbele komi an tun bɛ furuko bunakun kɔnɔ o don i yɛrɛ fana tun bɛ yen i ye hakilina dɔw fɔ ala ka an sɔn sabati la maliyɛnw bɛ fɛ k'a faamu ko est-ce que aw fɛ parce que an y'a mɛn silamɛw y'u ta fɔ ko tiɲɛ ko den min n'a ma sɔrɔ furu la o ma bɛn a kan mais dɔw ko o den dɔw yɛrɛ ko k'a tɛ yen bon e ye k'a faamu dɔw ko non a bɛ yen mais a tɛ tiɲɛ de ta n'a tɛ yen tiɲɛ ko t'a la mais dɔw ko k'a bɛ yen mais a tɛ tiɲɛ de ta mais comme a tɛ tiɲɛ ta lɛgi bɛ se ka k'a ye d'accord a ka hakili dɔn ça veut dire que an bɛ fɛ ka aw ɲininka min na est-ce que maaw o bange kuma na dɔw bɛ dɔ ɲɛ wa ou bien maaw bɛ bange o bɛɛ ye kelen ye chance d'égalité est-ce que aw fɛ sababu bɛ yen karisa sɔrɔla cogoya min na o bɛ ta en compte a ka maanifinya la walima adamaden de don dɔrɔn a filɛ nin ye aw tɛ kɔsi a sɔrɔla furu a ma sɔrɔ furu la. D'accord, merci. Ne kɔni hakili la n ye an ye baabu kɛ nin question in kan et également n ye kuma caman fɔ a kan. Maliyɛnw bɛɛ ye kelen ye. An ka sariya sunba n'o ye constitution ye, la constitution du 25 février 92. C'est-à-dire danfara tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ den mana sɔrɔ fasugu fasugu la danfara tɛ se ka ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛɛ ye jamanadenw de ye an bɛɛ ye mɔgɔninfinw de ye. Donc n'i ye den yɛrɛ sɔrɔ cogo lajɛ den mana kɛ a sɔrɔla kɛnɛma o den mana kɛ a sɔrɔla so kɔnɔ mais den ka mun de b'o la den ka foyi t'o la den ma futi kɛ a ma laɲini ka na yɛrɛ. Donc ani bɛɛ ka kan. Ale ni bɛɛ kan kan. Ani bɛɛ ka kan. Mais n kɔni ye min fɔ. Est-ce que a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka jamana mara wa? Ah oui. A bɛ se ka jamana mara. A bɛ 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 jamana mara. D'accord. Mais n kɔni ye min fɔ ka d'a kan ni den il y a trois sortes d'enfants naturels n'i ye olu ta k'a lajɛ l'enfant incestueux ko o bangebaaw fila de tɛ se k'o reconnu en même temps problème b'o yɔrɔ dɔɔni. Mun de n'a par rapport à la reconnaissance. bangebaga filaw tɛ se k'a tiɲɛ ta a tɛ se ka bange filaw tiɲɛ ta a bɛ dɔ b'a ka tiɲɛ ta. Bon hakili la n'a ye ni bangebaaw fila y'a reconnu déjà puisque somɔgɔmanw de don bangebaa fila ninnu bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn tiɲɛ ta peut-être que dɔgɔnin kɔrɔ de don i ye den sɔrɔ i dɔgɔmuso fɛ i ye den sɔrɔ i ba fɛ donc o ko sugu ninnu de don donc a fɔra de mɔgɔ fila tɛ se k'a reconnu mais c'est vrai mɔgɔ fila o bangebaa fila tɛ se k'a reconnu mais ni a mago bɛ ni bangebaa min y'a reconnu par exemple ba de b'a reconnu ni ba y'a reconnu sisan n'a mago b'a la ni ba tɛ s'a kɔrɔ ale fana bɛ jateminɛ kɛ bon ale kɔnɔ bɛ taa waati min na ni cɛ min yaalalen don a ba nɔfɛ ale bɛ se k'a fɔ bon o ka fɛn dɔ sara ale ye pour pension alimentaire ɲɔgɔn na quoi voilà. Donc o bɛ yen est-ce que kɔdi kɔnɔna na an b'a ye religieux silamɛw ni chrétiens o bɛ furusiri la o bɛ papier di mɔgɔw ma misiri ni église kɔnɔ est-ce que jubaju b'o la kɔdi kɔnɔna na wa? Effectivement kɔdi ye pouvoir ni fɛn kura de ye Mali ka sariya taabolo la ka yamaruya di diinɛ ɲɛmɔgɔw ma an b'a fɔ minnu ma ko ministre du culte donc olu ka se ka ni olu ye furu min siri furu ka se ka reconnu Mali sariya fɛ donc o ye taabolo kura de ye o taara 2011
sinon nous au kun tɛ an ka sariya fɔlɔ min bɛ yen nɔ minnu bɛ furuko kuma fɔ ni o ye la loi de 62 o loi de 62 yɛrɛ b'a interdit ko alimamu yɛrɛ tɛ se ka ministre de culte tɛ se ka furu siri avant que officier d'état civil ka sɔnni mairie ka kɛ ale tɛ se ka furu siri mairie ye donc olu yɛrɛ tun b'o interdit la donc an nana bon jamana nana sigi k'a lajɛ parce que an caman bɛ diinɛ la donc a mana kɛ cogo o cogo an kɔni tɛ taa ka taa furu kɔni siri mairie la tant que n'an ma taa silamɛ furu siri ou bien ka taa furu siri voilà an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ. Donc ni o de don ni an bɛɛ bɛ diinɛ kɔnɔna ka ban an caman bɛ diinɛ la donc jamana fanba bɛ yɔrɔ min na donc jamana y'a essayé fɛnɛ donc k'a fɔ ko bon ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ye voilà o ka se ka furu siri non u bɛ furu siri déjà o c'est nous le papier voilà o ka se ka papier kɛ mais n bɛ fɛ ka précision dɔ de di une précision très capitale parce que pour que diinɛ ɲɛmɔgɔ parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu don fɔlɔ a dɔnnen tɛ hali bolobatola yɛrɛ bɛ se ka furu siri parce que a fɔra ko ministre du culte silamɛ dɔrɔn tɛ chrétien dɔrɔn tɛ hali bolobatola voilà u bɛɛ b'a la u bɛɛ bɛ se ka furu siri mais pour que diinɛ ɲɛmɔgɔ ye furu siri pour que o furu siri ka se ka reconnu il faut k'a ka papier de ɲini a la dɛ et puis sariya y'a procédure min fɔ n'est-ce pas toutefois ka tɛmɛ o procédure de fɛ n'a ma tɛmɛ o procédure fɛ dɔrɔn i taara comme an b'a kɛ cogo min na 16h waati a ka mɔgɔw taara ka taa misiri la ka taa furu siri ni o furu sirila ten a tɛ lakodɔn sariya fɛ dɛ a tɛ lakodɔn voilà sariya ko procédure dɔ de bɛ yen nɔ a bɛ taa de fɔlɔ sɔnni a don yɛrɛ ka se a bɛ taa de fɔlɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ donc affichage bɛ kɛ comme a bɛ kɛ mairie la cogo min na comme a bɛ kɛ mairie la cogo min na a bɛ taa ka taa ɲɛfɔli kɛ 15 jours en avance a bɛ fɛn dɔ min kɛ donc tant que n'a m'o kɛ n'a taara ten dɔrɔn ka taa furu siri sariya t'a reconnu. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah oui. D'accord. Donc ni an wulila ka taa n'a ye an ye a fɔ misiri la ka misiri ka droit sara misiri ye heure fixe ka d'a ma est-ce que o bɛ anw de bolo est-ce que misiri de t'a annoncé wa ka affiche kɛ misiri la o tɛ anw ye o anw maliyɛn anw bɛ fɛ ka furu de kɛ anw taara ka taa a limamu fɛ an ye u ka droit fɛnw di u ma a bɛ bɔ olu de la mais question min bɛ yen yala code ye droit di u ma ka furu sa wa. sɔni k'i ka ɲininkali répond fɔlɔ c'est à dire que an ka taabolo kɔrɔlen na an b'a dɔn misiri kɔni bɛ furusiri kɛ papier ko t'a la yɛrɛ i taara bon a bɛ taa ni furufɛn ni témoin ninnu bɛ taa ni seli banna 16h ni lansara seli banna donc kuma bɛ fɔ alimamu ɲɛna furu bɛ siri o furusiri o de y'an ka taabolo kɔrɔlen ye mais fɛn kura de nana don a la donc o taabolo kɔrɔlen dɔnnen tɛ sariya fɛ mais pour que o ka se ka dɔn sariya fɛ o furusiri valeur ni maire ka furusiri valeur bɛɛ ka kɛ kelen ye il faut que procédure dɔ de bɛ yen fo mɔgɔw ka tɛmɛ o de fɛ donc tant que n'a ma tɛmɛ o fɛ donc sariya tɛ se ka ni alimami ye voilà. Bon supposons que u tɛmɛna o fɛ sisan. ni tɛmɛna o fɛ. mais est ce que o furu kelen don min n'a bɛ sa est ce que o bɛ se ka taa limamu fɛ e de y'a furu siri a furu in a yɔrɔla an yɛrɛ fɛ an sɛgɛnna sigi an bɛ fɛ a ka yamaruya est ce que limamu bɛ se ka furu sa. la alimami bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ furu siri diinɛ ɲɛmɔgɔ se tɛ furusa la maire bɛ furu siri maire se tɛ furusa la. Voilà. Bon, c'est ça. Ni Anyame, c'est une bonne question et les gens vont donner leur avis. Au furu kelen, ni l'imam gaseka adado au furu kelen sanna. Il faut que kalo saba, parce que l'imam gaspo kono ni kalo saba c'est là. Au furu nous kabisa ça. Bon, c'est ça oui. L'imam ne peut pas dépasser 3 mois. L'imam n'a pas droit de dépasser 3 mois. L'imam observe le couple aussi. Furukera ou fanatise ka furu isa. Il y a 3 mois passé. Un cas majeur de ma, cas officiel de ma. Il faut force majeure de la con. Mais normalement, avec procédure normale qu'on a. Je pense que c'est la mot bien. Oui, à fond. Donc là, que furu intese ka ça, faut 3 mois. Donc ni 3 mois de dos. 3 mois na temena au camp. L'imam, est-ce que l'imam be constat de que kadouma ou katana est juge fait alors que l'imam irait essayer à ça. Bon, Congo Mimba qu'on aussi ça.
ni limam ma se ka furu in sai limam be a jati mina ko bon ni furu in te se ka te bala tuguni o ka taa juge fɛ déjà kalo saba tɛmɛna o muso in tɛ kɛ ka dilan sɔrɔ cɛ fɛ n t'a dɔn i bɛ k'a faamu bon o kalo saba in kɔnɔna na cɛ bɛ se ka muso wɛrɛ furu n'o taara juge fɛ juge bɛ se ka san 1 d'u ma se ka kalo 6 d'u ma yanni a furu ka sa i y'a ye o san 1 n'o farala nin kalo saba in kan i y'a bɛ kɛ san joli kalo 1 san 1 ni kalo saba o san 1 kalo saba in kɔnɔ muso sigilen de don ka ninnu kɔnɔ ka furusa kɔnɔ ale tɛ se ka furu ni furu in ma sa est ce que yala a ka code est ce que yen a ladilen de don wa peut-être et min fɔ sisan o ye silamɛya taabolo ye. Oui, oui, mais puisque silamɛw je pense que o y'a fɔ n ye ko eux ils sont la majorité dɔw yɛrɛ ko ne ma ko ils font plus de 80% ni o de don est ce que code in kɛ kuma na o ka kuma ma ta ou bien a ta la. Ayiwa n kɔni y'a f'i ɲɛna cogo min na ɲininkali de don komi dɔɔni kuma don n kɔni y'a fɔ i ye cogo min na le code des personnes de la famille alimami tɛ furu sa surtout k'a fɔ i délai 10 mois a dossier a gosi alimami tɛ furu sa diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ furu sa. donc o bɛ se ka pan limami kunna directement ka taa mairie la ka justice la ka taa furu sa o ma furu sa kan yira. Ah mais bien c'est à dire ni alimami ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ye furu siri ka ban c'est à dire que min ɲininen don a fɛ dɔrɔn ka papier bila ka taa mairie la. Oui. Donc furusa ko kuma ale da de to o lamɛnɛ. mais silamɛw ko de ko comment olu bɛ se ka pan limamu kunna o ka furusa ko la c'est ça le problème. Comment olu bɛ pan limamu kunna. N'i ye jateminɛ kɛ maire yɛrɛ bɛ furu siri maire yɛrɛ da tɛ furusa ko kuma la parce que furusa ye fɛn dɔ ye. Oui mais sariya tɛ yen maire bɛ min jate duguma ko kɔdi dɔrɔn de don kɔdi dɔrɔn maire fana ka pouvoir ye kɔdi dɔrɔn de ye man faamu mais limamu bɛ kuranɛ jate. Et karamɔgɔw taara fo ka taa a y'a fɔ an ye kuranna kɔnɔ yɛrɛ ko a fɔra u ye yen ko ka o kalo saba in k'o jate k'a fɔra kuranna kisɛ de don ni waati la limamu tɛ se ka pan kuranna kisɛ kunna. n bɛna fɛn dɔ de f'i ye pour que k'a faamuya. et c'est là le problème. ni alimami ye furu siri c'est à dire que pour que furu in ka lakodɔn a tɛ kuranɛ ta ka furu siri dɛ. a bɛ mun de kɛ. ah non 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 a bɛ code de ta ka furu siri. an b'o de dugawu kɛ yen. Ah, de toute façon, hali n'i taara mairie la dugawu bɛ kɛ o. héritage bɛ yen fɛnɛ. mairie bɛ. non c'est extrêmement important. o problème bɛ yen déjà c'est dɔnnikɛlaw bi yan. ok d'accord. kuma bɛ jɔn de fɛ k'a ɲɛsin a ma nin hukumu in kɔnɔ ni min fɔla tan question bɛ jɔn de fɛ k'a ɲɛsin docteur ma ni min fɔla tan. ne ta ya ko yɛrɛ furu ka se mairie kɔnɔ misiri kɔnɔ ko fɔ ka taama dɔ kɛ ka taa mairie na ɲɔgɔnnaw la. Yali alimami bɛ furu min siri ka papier min dilan o bilali ka taa mairie la o tɛ wasa kɛ wa. n ko c'est à dire u tɛ démarche kɛ ka taa mairie la koyi c'est à dire u bɛ démarche kɛ ka na misiri yɛrɛ de yɔrɔ bon misiri o a mana kɛ église o donc u bɛ démarche kɛ ka na voilà donc n'an ye silamɛw ta sisan minnu bɛ silamɛw donc u bɛ démarche kɛ ka na misiri yɛrɛ de yɔrɔ donc ka na kunnafoni de di fɔlɔ. Donc karisa ni karisa fɛ ka ɲɔgɔn furu donc maintenant fɛn misiri de bɛ sisan ka o fɛn ta voilà ka sɔrɔ ka fɛn afficher ka publication kɛ comme maire bɛ publication kɛ cogo min na avant le mariage donc ni furu de sirila ka ban sisan o hukumu kɔnɔna na donc exemplaire 4 de don exemplaire 1 i b'o bila ka taa mairie de la sisan. d'accord allez-y. ne bɛ yɔrɔ min fɔ ye tiɲɛ don maire bɛ furu siri. Alimami fana bɛ furu siri o tɛ wa mais alimami jɔyɔrɔ ka bon n'i y'a ye sariya ye alimami ta ka don a la e yɛrɛ ko to société la jɔyɔrɔba bɛ alimami la alimami bɛ baara caman kɛ maire t'o kɛ alimami ka furu siri kɔfɛ hali 2 heures du matin n'i ye alimami wele ko kɛlɛ b'i ni muso cɛ o bɛ bɔ ka taa mais maire tɛ taa o la o bɛ k'i ka taa polisi la nka alimami bɛ polisiw ka rôle jouer tuma dɔ la a bɛ juge ka rôle jouer a bɛ se ka furusa caman yɛrɛ bali k'a sɔrɔ a ma se tribunal ma o de kosɔn kalo saba in fana bɛ fɔ tuguni ka d'a kan. I y'a faamu donc a ka se ka négocier k'a sɔrɔ a ma se furusa ma parce que furusa man di diinɛ ye donc maintenant kuma bɛ yɔrɔ jumɛn tribunal bɛ furusa de diɲɛ fo k'a dama tɛmɛ parce que muso bɛ se ka sigi peut-être kalo 3 kalo 4 mais n'a nana taa tɛmɛ kalo 6 ɲɔgɔn kan a bɛ sɛgɛn furu tɛna sa ale tɛna lafiya cɛ don muso wɛrɛ b'ale bolo i y'a faamu donc muso bɛ to tɔɔrɔ kɔnɔ tribunal yɛrɛ muso caman de anw yɛrɛ wele k'a fɔ an ka ko bɛ tribunal la nin y'a san joli dɔw yɛrɛ wari dɔ bɛ fɔ f'i kana n'o wari ye sinon furu tɛ sa
walima juge dɔw ou bien fɛngɛ dɔ avocat o bɛ muso traîner a bɛ mɛn furu tɛ se ka sa joona donc a procédure ka jan fo k'a dama tɛmɛ. n bɛ fɛ ka min f'i ye ni tilali ka kuma la n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna alimami bɛ se ka furu caman bali c'est à dire que o ye an ka société taabolo de ye o bɛ yen ka sɔrɔ silamɛya mana fɔlɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ. alimamiya. ah oui c'est à dire que gɛlɛya bɛ nin so in kɔnɔ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka dugutigi bila ka taa kungo fɛ an ka dugutigi dangan bila ka taa kungo fɛ c'est à dire o bɛ yen ka sɔrɔ silamɛya yɛrɛ mana fɔlɔ. ça c'est évident. alors maire ka rôle t'o ye o. maire ka rôle t'o ye hali n'a taara tribunal la k'a bɛ taa furu sa. kumalasigi de bɛ kɛ u b'a fɔ ma tentative de conciliation. ko maire ka rôle tɛ o de la n b'a fɛ ka yan ko maire ka rôle limité don par rapport à l'imam ani l'imam ta tɛ kelen ye l'imam ka rôle ka bon donc ni k'i bɛna ni la sumaya dɔrɔn. mais la question qui est là itilala est-ce que e hakili nana équilibre b'a la wa. ni sariya sɔnna ko alimami ka don furu sirili la sariya kan ka miiri furusa waati la est ce que ni alimami ka sariya fan dɔ tara ni fan dɔ ma ta est ce que a tɛna tɛna se muso ma walima alimami walima cɛ ma wa sariya kan ka bɛɛ de filɛ. n bɛ tiɲɛ di a ma o yɔrɔnin na parce que code yɛrɛ kɔnɔ hali anw yɛrɛ min bɛ o sariya baara in kɛ an bɛ sariya kalan kɛ ekɔlidenw kunna an yɛrɛ sɔnnen tɛ yɔrɔ dɔw ma par exemple a fɔra ni furusa kɛra muso tɛ se ka an ka sariya l'article 366 du code des personnes de la famille c'est à dire que ni muso furu sara o yɛrɛ ni furu sara a tɛ se ka don furu wɛrɛ la sɔnni kalo 3 cɛ c'est à dire au minimum a bɛ kalo 3 kɛ a tɛ se ka furu. bon n'i y'o ta k'a lajɛ o kun ye jumɛn ye bon c'est k'a lajɛ est-ce que a kɔnɔman tɛ o fɛn sugu ninnu de don quoi mais tellement que science avancée la évolué la bi on n'a pas besoin de ça furu sara t'a lajɛ e ko kɛ n'a kɔnɔman tɛ a bɛ taa n'a yɛrɛ mais sariya m'o intégré là dans ce cas il a parfaitement raison. on aura besoin de cette même question Fadilatou Cheikh an y'a mɛn kuranɛ kɔnɔ k'a fɔra ko talatata ko kalo saba ko kalo saba bɛ kuranɛ kɔnɔ o kalo saba in kun ye mun de ye mun de n'a kalo saba. furusala an y'a mɛn ko saya ye kalo 4 de ye muso bɛ o kɛ kalo 4 tile 10 an y'o de mɛn peut-être ni o de don a b'a corriger mais furusala dans surat Talaq an ye saba de mɛn dans Bakara kɔnɔ fɛnɛ vache kɔnɔ an ye saba de mɛn o mun de n'a saba a laɲini ye mun de ye. kun belebeleba ala ko a ka kɛ o y'a kun belebele o ye kelen min bɛ kunde ni kɛlɛ ka ko a filanan ayiwa kɔnɔ b'a la kɔnɔ t'a la o fana b'a la. bon bi an évolué la science nana kɔnɔ une semaine déjà a bɛ dɔn fo ka se 4 semaines déjà a bɛ dɔn fɛn caman bɛ yen est-ce que aya in a ka article est-ce que a ɲanti bɛ yen tuguni parce que o article waati science kun ma évolué ka se ka a dɔn embryon kɔni ne bɛ ba fɛ mais bi a bɛ yen est-ce que aya in jakusa de don fo muso ka baara furukɛlaw ka baara kɛ n'a ye tuguni est-ce que science tɛ tafsiri la dafa de don est-ce que aw d'accord pourquoi a garantilen bɛ ka ko ka taa docteur n'a ɲɔgɔnnaw fɛ a garantilen bɛ ka pewu. a ye n garantilen don ka tɛmɛ pewu. ah bon mun na d'accord parce que i bɛ se ka taa i ni docteur don kuma docteur min ka mɔgɔ tɛ silamɛya la i bɛ wari b'a dama a bɛ kalo tigɛ a bɛ kalo tigɛ a bɛ nanbara kɛ wari kama wa nin dun bɛɛ b'a dɔn farila kɛ nin mana ye ka bɔ kɔrɔ ko kɔnɔ den de nanbara se ka k'a la. bon ni dɔgɔtɔrɔ ma namara y'a kɛ dun n'a y'a kɛ ladigɛ la ko nin ka ko n'a ma kɛ an bɛ fɔ ma karara o tɛ se al-umur al-aghlabiya laysa lil-aqalliyya. donc dɔgɔtɔrɔ fanba o bɛ. non docteur dɔw bɛ siran ala ɲɛ dɔw tɛ siran ala ɲɛ an bɛ tile min i bɛ se ka taa wari b'a di a b'a fɔ tiɲɛna kɔnɔ t'a la wala kɔnɔ. an y'a mɛn ko dɔgɔtɔrɔ b'u kalen de fɛn dɔ de kan. ala la serment. ala tɔgɔ la. donc kalen ye kalen de ye o. o b'o kalen de est-ce que maa min kalenna a bɛ se ka na olu ko ninnu kɛ. kali fɛn fɛn. an y'a ye o ye dɔgɔtɔrɔ ka diplôme sama k'a bɔ a bolo a tɛ dɔgɔtɔrɔya kɛ faransi ni Europe jamana bɛɛ la ka d'a kan a ye sariya a ye sɔsɔlikan in a y'o sɔsɔ donc o y'a bɔ a la. kali ça veut dire que o hakili b'a la fɛnɛ.
kalli fɛn fɛn n'a bɛ kɛ dugukolo nin kɔ kan n'a bɛ kɛ ni ala tɔgɔ ye valeur foyi t'a la. Aw silamɛw fɛ aw diinɛmɔgɔw fɛ ou bien cogo jumɛn parce que ni valeur ta olu fana anw diinɛmɔgɔw fɛ mais hali olu yɛrɛ fɛ sisan hali olu yɛrɛ fɛ est-ce que e bɛna kuma olu place la yan. ah non e de ɲininka o. awɔ ne ɲininka aw fɛ non i bɛ aw ta de fɔ aw fɛ. an t'a fɔ anw ka kɛlɛ f'i k'i kale Alahu de la a banna min ka bon fɛn bɛɛ ye bɛɛ bɛ siran min ye min b'i ka gundo la n'o ta i bɛ kɛlɛ ala min na i bɛ taa jago min kɛ ala ɲɛ b'i la o y'a to o bɛ siran i bɛ kɛlɛ ala la mais nin ta i bɛ taa kɛlɛ o tigɛ kɛnɛ kan ka tila ka taa kɔnɔ i bɛ siran jɔn ye jɔn b'i contrôle la président tɛ se ka i ye janfa min kɛ dugu la. d'accord alors ah mais oui Fadilatou Cheikh fait amène une commentaire. Alhamdulillah professeur sariya damele ka dakuriyaw kɔnɔna na a ye fɛn fila fɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka n'i ma hakili sɔrɔ a bɛ k'i n'a fɔ u tɛ fankelen ka sɔrɔ u bɛ fankelen a ye 2011 min fɔ k'a fɔ sariya nana ka papiye di misiriw la diinɛmɔgɔw ma k'a sɔrɔ sariya min nana n'o ye 2011 o sariya nana waati jumɛn minnu caman bɛ jamana mara bɛ olu baw tɔgɔ ye di u ma kɛ miiri la oui a y'a fɔ ko fiɲɛ in de o tɛ fiɲɛ dɛ ayi par rapport à la loi o tɛ fiɲɛ ye aw fɛ mais olu ka ko taga cogo la o y'a ye ko n'o kan ka o réformer ayi miiri bi mun kɛ k'a da kɛnɛ ma n'i y'a ye ala kira ko afsu bindigahi afsu a y'a jɛnsɛ donc kabini silamɛya mana woro saba min bɛ taa ko tugosi wari o kɔrɔ ye ala kira o de fɔ nin ye o tugosi wari o bɛ di sigiɲɔgɔnw ni furu a tɔgɔ di balimajanw ni sigiɲɔgɔnw ma karisa denkɛ bɔra karisa denmuso nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ dɔwɛrɛ bɔ a nɔfɛ dɔwɛrɛ bɔ ma nɔfɛ i b'a kuma bɛna k'a fɔ ayi dɛ a tɛ tan dɛ a bɛ tan donc ala kira ye o afsu min fɔ dɛ o y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw b'o kɛ yan tugosi wari in y'o de ye ala kira y'o kɛ de fɔ silamɛya kɔnɔ a ye furu in jɛnsɛ donc jɛnsɛli o y'o de ye k'a bila fɛn o fɛn karisa den bɔra karisa denmuso nɔfɛ o kuma na a kɛra a ka maminɛmuso ye wara kira ko n'o kɛra fɛn kura tɛ dɛ wara fɛn kura a kana silamɛkɛ man ka taa maminɛni kɛ maa ka maminɛni kan donc jɛnsɛli de b'a to o tiɲɛ bɛ bɔ kɛnɛ ma o tiɲɛ bɔ kɛ donc miiri b'o min kɛ nin ye yanni ka se misiri kɔnɔ o b'a sɔrɔ sigiɲɔgɔnw ni badenw ni a tɔgɔ ye di balimaw y'o kɛ ka ban n'o bɔra yen tɔgɔ ye di n dugu yɛrɛ tun bɛ kuma min na sisan kalo saba in kalo saba ne ko y'a ɲininka est ce que a ɲɛ fɔ adamadenni k'a dɔn ala min ye kuma fɔ ala ma ɲinɛ k'a fɔ a bɛna dɔn di adamaden ma ko adamaden bɛna dɔn muso kɔnɔma tɛ a kɔnɔma tɛ ala b'o dɔn dɛ fo an ka ala bila place la nka fɔ bi dɔgɔtɔrɔw bɛ bana joli lajɛ ka dɛsɛ a la donc f'a k'o bila kungo la dɛsɛ nin kɔnɔna non dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ muso kɔnɔma tɛ a kɔnɔ a bɛna u b'a fɔ den ye cɛ a bɛ kɛ muso ye tiɲɛ donc fo an k'a dɔn k'a fɔ de ala ma adamadenni bila a yɛrɛ nɔ na fɔlɔ donc ka se ka bɔ ala pewu ala ye kalo saba in de fɔ n'a ye laada jeko saba kɛ donc kalo saba in donc i b'a kɛ dɔgɔtɔrɔ ye cogo o cogo ni min fɔra ten i bɛ taa i tɛgɛ ma parce que ala tɛ sɔn o ma donc kalo saba in ɲɛnti bɛ yen n bɛ tila ka misaliya wɛrɛ di san bɛna saa tɛna bi météo b'a fɔ mais kuma caman ala bɛ cɛ ka k'u kɔrɔ kɛ parce que ala ye dɔnni min d'o ma danyɔrɔ de b'a la a tɛ ala ka gindo dɔn donc inna allaha ya'lamu al-ghayba min bɛ kuranɛ kɔnɔ o y'o yɔrɔ de k'a fɔ hey an ma gindo dɔn cogo o cogo a y'a dan d'accord mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka dɔ fɔ nin na an bɛ don a kɔnɔ non olu ka waatiw bɛ na an bɛna micro d'u ma question bɛ poser waati bɛ yen alors an bɛ sɔrɔ ne fɛ ka kuma furusa yɔrɔ in kan fɔ ni muso furusara kalo saba kan par rapport au code a kan ka kalo saba sigi tiɲɛ don ala y'a fɔ ko fɛn ka dɔn mun b'a kɔnɔbara la a y'o fɔ mais sigi ala y'a fɔ k'a gundo bɛɛ o de ye wa bon i bɛ se ka détail dɔ fara a kan kelen ala ma k'a gundo bɛɛ k'a y'a kɛ o dɔrɔn kama donc ala de ye adamaden da a b'a dɔn de dɔn n'an dɔra dɔgɔtɔrɔ fan fɛ olu ye adamadenw de ye wa ala min y'an da ala de b'an dɔn ala de k'u ka kalo saba sigi gundo mun b'a la ala de b'o gundo bɛɛ dɔn mais an bɛ se ka dɔ dɔn ala ka gundo dɔw la mais o t'a yira k'o ye gundo in bɛɛ ye n'a fɔ ala ye kelen fɔ an ɲɛ la ko den kana sɔrɔ an k'a dɔn den tɛ yen mais o t'a a dama ye ala bolo k'a fɔ ko gundo in dan ye o dɔrɔn de ye donc a ye min fɔ dɔrɔn ala mana ko an k'a kɛ dɔrɔn an b'a kɛ de dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka échec kuma dɔ b'a fɔ ko nin tɛ den yɛrɛ sɔrɔ fi muso mais a tɛ se ka den sɔrɔ ou bien a ye min fɔ o bɛ se ka fɔ den cɛ ye a bɛ kɛ muso ye donc o la diinɛ tɛ se ka sigi adamadenw ka dɔnni kan a bɛ sigi jɔnni ala ko ala bɛ min de
mais ala kuma na fɛ d'accord ala ko a y'a kɛ tan dɔrɔn a b'a kɛ tan a banna an t'a ɲini k'a faamu non mais a famille de nin ye o aw de aw tun fɛ ka fɛɛrɛ don aw kɔnɔ ala ma mun don aw kɔnɔ non ala ye hakili an y'a mɛn ko kuranna bɛ basé hakili de kan mais ni hakili ni kuranɛ ɲɔgɔn cɛ an bɛ kuranɛ tɛ non oustaz n bɛ na o hakili n'an kuranɛ ɲɔgɔn cɛ Oustaz. an bɛ kuranɛ ta parce que hakili bɛ se ka fili quoi an bɛ e ka kuma in de hakili bɛ se ka fili quoi oustaz y'a cogo an y'a mɛn ko kuranɛ ala b'a ɲɛsin hakili de ma bien sûr c'est ne kun fɛ ka J'arrive. fɔ ala Vous b'a allez hakili participer. mais hakili ye ala Mina o. sɔrɔ yɔrɔ an bɛ hakili bila est ce que n bɛ se ka tila n ka kuma na an y'a mɛn ko ala b'a ɲɛsin hakiliw de ma ah an y'a ye dɔnnikɛlaw dɔw y'a fɔ ko siɲɛ 441 kuranna kɔnɔ ala b'a fɔ k'aw ka hakili labaara je pense que oustaz ye kelen fɔ a fala mais hakili tɛ kuranna kɔnɔ o hakili bɛ mɔgɔw de la mɔgɔw de b'u ta labaara ka kuranna faamu mufti Voilà. mais hakili n'a nana ka kuma jɛlen ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ yɔrɔ o kɔrɔ hakili filila de bon o fana ye jaabi dɔ ye maliyɛnw b'a faamu mais ce qu'on veut dire an bɛ fɛ ka min fɔ pour i ka kuma in dɔw ye o ɲɔgɔnna fɔ en 2007 à New York Nigérian fila cɛman musoman o furulen o bɛ yen de o ye den dɔ wolo o den ye tubabu bilen jɛman pasi de ye dɔgɔtɔrɔ ma se ka den in ka farafinya yira fo den wolola wololi kɔfɛ de o kuma den bɛ taa san 3 la kɔfɛ o y'a dɔn ko muso o ka maakɔrɔw la kolon tubabu numu bɛ na yan dɔw ye muso mɔmuso etc a n'o den ye dɔw sɔrɔ ko o jeli de ko yira ka pour dire que dɔ y'i ka kuma ɲɔgɔnna fɔ an b'a faamu là c'est maintenant ce que vous avez à dire à professeur Mourad. c'est-à-dire que ni Il y aura le temps des questions. faut que an ka faamuya Il y aura le temps des questions. ni il faut qu'an ka faamuya ni papier tɛ furu o furu la a bɛ na ni problème de ye a bɛ na ni problème ye cogo di an yɛrɛ bɔra a kalama bi a fɛngɛ caman kɛra bamakɔ yan nɔ cɛ bɔra village la ka n'i sigi yan nɔ a ye muso dɔ furu ye a nana yan nɔ bon muso ye a ma miiri k'a la mais silamɛ furusiri kɔni kɛra a nana yan bon yɔrɔ diyara la a ye muso filanan furu bon a ye miiri k'o la cɛ n'ale tan yan ayiwa dɔɔni ko bon e tɛ ne cɛ muso ye e ye ne cɛ sunkuruw ye